saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Momen Paskah adalah momen di mana Allah mengubah maut yang tak terelakkan menjadi kehidupan yang tak terkalahkan. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah dan pengorbanannya yang sempurna. Kita dapat mengenang kasih Tuhan dalam rangkaian doa puasa selama 4 hari berturut-turut. Dan pada hari ini kita akan memaknai kematian Yesus di kayu salib demi menghapus segala dosa-dosa kita. Mari siapkan diri kita untuk memasuki ibadah Jumat Agung. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita bangkit berdiri dan menghadap hadirat Allah yang kudus dengan penuh hormat. Kebaktian Jumat Agung untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib dimulai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menaungi setiap umat Tuhan yang datang kepadanya dan menyertai ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Mulia
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang ajaib. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang ajaib. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang ajaib. Kemuliaan, pujian bagi anak domba. Mari kita bangkit berdiri kita nyanyi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Siap tidak, siap sungguh, siap bangsa, siap pulang. Berikan hormat, kemuliaan, puji bagi anak, beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang tak bercacat dan tiada celah, menjadi korban yang sempurna bagi segala dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya menerima hukuman maut, dengan karya-Mu yang sempurna Kau ganti dengan jaminan hidup kekal. Ya Tuhan, biarlah dalam momen ini kami mau bertekad untuk lebih mengasihi dan hidup bagi-Mu. Beri kami keberanian untuk menjalankan panggilan-Mu, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut-Mu. Inilah seru doa kami di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus, tolong suami hamba menjadi seorang Kristen yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ma, kamu sadar nggak? Kalau dunia saat ini sedang krisis. Di mana-mana masih ada kegelapan. Mana Yesus mana? Dia sudah mati, Ma. Mana Yesus mana? Dia sudah mati, Ma. Mana dibilang katanya ada pengharapan. Seperti dikumandangkan di banyak gereja. Mana kasih setia Tuhan yang katanya tidak pernah berkesudahan itu, Ma? Pa, kita adalah manusia berdosa yang seharusnya mati. Tetapi Tuhan sudah merendahkan dirinya menjadi manusia dan menggantikan kita loh, Pa. Mana buktinya, Ma? Mana? Kalau dia ada, tidak mungkin dia membiarkan kita mati kelaparan, ketakutan, tidak menentu. Dia tidak akan membiarkan sampai dengan hari ini masalah itu terus ada. Tapi Tuhan sungguh telah mati buat kita, Pak. Memang selama hidup kita masih ada di dalam dunia, ya kita tetap harus berusaha. Cukup, Bang, cukup. Cukup khotbahmu. Oke? Saya capek, saya stres. Kamu hanya selalu berusaha doa, berpuasa. Untuk apa? Sudah. Yang penting, kamu bicara sama gelandangan itu. Jangan ada lagi di rumah kita. Kalau dia masih ada, ingat, saya akan hajar dia seperti minggu lalu. Oke? Pantas saja hatiku tidak pernah merasa damai. Pemirsa, aksi perampokan dan penganiayaan menimpa pemulung yang tengah tertidur di sebuah ruko di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut membuat satu orang pemulung meninggal, sementara polisi masih memburu kedua pelaku. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi menggelar olah tempat kejadian perkara di depan ruko di Jalan Raya Fathahillah, Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang, guna mengungkap fakta pria manusia gerobak yang ditemukan tergeletak bersimbah darah. Pak, ini Pak. Ma, kau bilang apa sama dia? Kok dia mau pergi? Pak, kasihan loh Pak bapak gelandangan itu, Pak. Dia terbunuh, Pak. Hah? Terbunuh? Di mana, Ma? Minggu lalu, waktu Papa suruh Mama untuk bicara dengan dia, Mama bingung mau bicara apa. Terus, tadi pagi, tetangga kasih tahu kalau Bapak itu terbunuh, Pak. Bapak itu terbunuh, Pak. Bagaimana bisa terbunuh, Ma? Kemarin malam, ternyata ada gerombolan pencuri. Mereka mau masuk ke rumah kita. Apa tahu? Bapak itu yang telah menghadapi mereka semua. Dan akhirnya dia terbunuh. Hah? Terbunuh? Mengapa dia nggak lari? Mengapa dia harus dia mati? Mengapa, Ma? Padahal aku tidak pernah sekalipun berbuat baik sama dia. Pak, Tuhan pun telah melakukan hal yang sama seperti gelandangan itu. Tuhan telah disiksa, dicerca, ditolak, bahkan Tuhan juga disalibkan. Kesalahan apa yang Tuhan telah lakukan sehingga Tuhan layak mendapatkan semuanya itu, Pak? Manusialah yang berdosa, yang selalu mendukakan hatinya. Tapi sekali lagi, Tuhan menyerahkan nyawanya buat kita, Pak. Tuhan tidak menyalahkan kita,
atas semuanya yang terjadi. Tuhan hanya mau kita percaya kepadanya dan juga hidup beriman kepadanya, Pak. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingle down. Did e'er such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Dia ada keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan dari orang mati. Oleh Dialah kita telah ditebus dan dibebaskan. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia,
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Disiksa dan disalibkan, takkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Disiksa dan disalibkan, takkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Mari saudara, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Kita bersyukur akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan manusia dan rencananya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur akan pengorbanannya yang sempurna, memberikan kita pengharapan dan jaminan yang kekal bagi kita. Kita berdoa di tengah pandemik ini agar kita dapat mengisi hari-hari kita dengan penuh arti, selalu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan membagikan kasih Kristus kepada orang yang belum mengenalnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami terus menyakiti hati-Mu di dalam segala krisis, kesulitan, pergumulan yang kami alami. Seringkali kami menyalahkan Engkau, seringkali kami merasa bahwa kami lemah. Tapi kami ajar kami untuk memaknai arti pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan biarlah kami terus menghidupi kasih-Mu serta menjadi saksi-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan atas jaminan kekal dalam hidup ini, di mana Engkau telah mengubah maut yang tak terelakkan menjadi hidup yang tak terkalahkan. Sungguh sempurna pengorbanan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematian.
disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. 主所爱的弟兄姊妹们，早安！
sangat bersyukur kalau pada hari ini kita bisa mengadakan kebaktian untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. 非常感谢上帝，我们今天早上可以纪念救主耶稣为我们受难的日子。 Dan di dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak jemaat memikirkan firman Tuhan dengan tema pengorbanan yang sempurna. 在这样美好的聚会，我们要与大家一同思想完全的赎罪记。 Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan urainya, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们听到之前，让我们再一次低头祷告。 Tuhan yang ada di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur Engkau memberikan Alkitab yang boleh kami pelajari dan boleh kami praktekkan dalam hidup kami. 我们谢谢你给我们圣经，使我们可以照圣经来学习，来明白你的话。 Kami akan membaca firman Tuhan, mohon Allah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. 我们这个时候要开始读经，我们求你的圣灵再次引导我们。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. 我们一起来翻开圣经，约翰福音20章28节到34节。 Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan tertulis. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 约翰福音第19章28节到30节，这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，唯要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海龙沾满了醋，绑在牛气草上，送到他口。耶稣尝拿了醋，就说：“成了。”便低下头，将灵魂交付神了。 Dalam sejarah masa lalu, ada banyak tokoh besar yang berhati mulia. 在过去的历史中间，有许多伟人，他们是一个善良的人。 Mereka berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki hidup manusia pada zamannya dan berhasil. 他们尽力而为，在他们的时代来改变人民的命运。 Tapi kemudian hidup mereka berakhir dengan kematian tragis. 但是看到他们的结局，他们死的是非常的凄惨。 Yang pertama kita melihat Presiden Abraham Lincoln. 第一个人我们所看的，那就是前美国总统林肯。 Abraham Lincoln dikenal sebagai Presiden Amerika yang berwatak mulia. 他在美国总统中间最成名的，那就是一个善良的总统。 Jasa terbesarnya adalah menghapuskan perbudakan di Amerika pada tahun 1862. 他最大的功劳乃是在1862年，他解脱了奴隶制度。 Tapi pada tanggal 14 April 1865, ia ditembak mati. 在4月14号1895年的时候，他被枪击。 Yang kedua adalah Mahatma Gandhi. 第二样呢，就是甘地。 Mahatma Gandhi dikenal sebagai bapak pembebasan India. 甘地是解放印度的。 Jasa terbesarnya adalah menghindarkan pemeluk-pemeluk agama di India dari pertumpahan darah. 他的功劳就是和解在宗教上的冲突得以可以解决。 Tapi pada tahun 1948, Gandhi ditembak mati pada saat sedang berdoa. 1948年那一天，
他那一年他在祷告的时候也被人家枪击。 Yang ketiga adalah Martin Luther King Jr. 第三个那就是Martin Luther King Jr. dianugerahi hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1964. 金马丁路德在1964年荣获世界和平奖金。 Jasa terbesarnya adalah menghapuskan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika. 他最大的功劳乃是他解除了在白人和黑人之间的分歧。 Tetapi pada tanggal 4 April 1968, ia ditembak mati di kota Memphis. 4月4号，1968那一天，他在美第这个城市被人击毙。 Dan tokoh yang keempat adalah Yesus dari Nazaret. 第四个人物那就是拿撒勒人耶稣。 Misi Kristus Yesus datang ke dunia seperti yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 44 adalah demikian. 耶稣来到世间，他的一个使命就是在马可福音这里所说的。 Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 人子来到世间，就是要舍弃使命，是为了要拯救世人。 Melalui Markus 10 ayat 45 ini kita mengetahui pada akhirnya Yesus memang akan mati. 借着马可福音10章45节所记载，我们可以知道他最终要为我们而死。 Tetapi kita menyaksikan kematian Yesus dari Nazaret ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan sekali. 我们看到拿撒勒人耶稣在世间受的刑罚是非常的凄凉。 Sebelum mati, dia mengalami satu serial penyiksaan fisik yang luar biasa 他 sekali. 未死之前，我们可以看到他是受到那样惨重的一个损害。 Di dalam film The Passion of the Christ, kita bisa melihat sekelibat tentang penyiksaan fisik Kristus Yesus yang mengerikan sekali. 从基督受苦的片子，我们可以看到耶稣在那里受到这么沉重的刑罚。 Akhirnya dia disalibkan dan mati di atas kayu 最 salib. 后他被钉在十字架上，这样而死。 Pertanyaannya adalah, apakah kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu kematian tragis? 问题是说，耶稣这样的死，是不是被称为是一个凄惨的死呢？ Memang 700 tahun sebelum Kristus lahir, 700年，耶稣还没有降生以前， Nabi Yesaya telah menubuatkan Mesias akan mengalami penyiksaan dan kematian yang sangat mengerikan. 以赛亚先知在那里预言到，他要这样凄惨的死。 Tapi kenapa Allah Bapa mengizinkan hal itu terjadi pada Kristus Yesus? 但为何父上帝这样的旨意是要借着这样的死呢？ Dan kita baru mengerti ketika membaca Yesaya 53 ayat 10a. 我们才明白，当我们读到以赛亚书53章第4节上半节。 Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. 耶和华定义将他压伤，使他痛苦。 Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 耶和华以他为赎罪祭， Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 上帝的旨意要借助他可以成全。 Kenapa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu mengerikan ini? 为何耶稣要经过这样凄惨的死呢？ Karena dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 那是他将自己献上做挽回祭。 Charles Spurgeon, seorang teolog yang paling mampu menjelaskan ayat ini. 斯布真这个厉害的神学家是这样的解释。 Dia berkata, ketika Allah menyerahkan Kristus sebagai korban penebus salah,
他说，当耶稣将自己献上当作挽回祭的时候， Ia menuangkan ke atas Kristus murkanya yang begitu mengerikan. 那么上帝将震怒藏在耶稣基督身上，是那样的凄凉， Sehingga itu adalah pembayaran lunas bagi api neraka yang kekal. 因此他成为一个赎罪祭，可以还回我们，可以逃脱那最可怕地狱的死亡。 Hanya melalui penyiksaan dan kematian Kristus yang begitu mengerikan, murka Allah atas dosa-dosa manusia baru bisa diredakan. 唯有借着上帝将震怒降在耶稣基督的身上，使我们可以逃脱上帝的震怒，我们不至于受到刑罚。 Dan ketika Yesus lahir dan pada akhir-akhir pelayanannya, 当耶稣降生结束他在世上工作侍奉的时候， di dalam kemahatauannya dia juga mengerti untuk menyelamatkan manusia berdosa, ia harus mengalami penyiksaan dan kematian yang sangat mengerikan itu. 耶稣是无所不知的，他来到世间为了要拯救世人，他知道他要这样凄惨的死。 Maka sebelum peristiwa itu terjadi, 3 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. 这个事件将要发生的时候，他3次告诉他的门徒们。 Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika penyiksaan dan kematian itu ada di depan matanya, 但是当他要面临这样的受苦的时候， Kristus betul-betul gentar. 耶稣基督在那里是非常感觉到恐惧。 Di Getsemani, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 在客西马尼园祷告的时候，他满身流汗，像血点滴在地上。 Ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." 耶稣在那里跪着祷告说：“父啊，求你将苦杯从我中间移去，但是要照你的旨意，不要照我的意思。” Dan setelah melalui pergumulan batin yang sangat-sangat hebat sekali, dan Kristus tahu dan yakin memang Allah Bapa menghendaki dia meminum cawan itu. 他经过极其痛苦的时刻，但他觉悟到本来父上帝要他喝这苦杯。 Lalu ia berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." 以后他对门徒说：“起来吧，那卖我的人近了。” Perkataan Kristus di atas menunjukkan dia sudah siap meminum cawan pahit. 他这样的一句话就表明说，他预备喝这苦杯。 Maka ketika musuh-musuhnya datang menangkap dia, dia tidak lari, tapi justru menyongsong mereka. 因此，当仇敌在他面前想捉拿他的时候，他也没有逃跑，他反而迎接他们。 Kerelaan Kristus meminum cawan pahit juga terlihat ketika ia berada di atas kayu salib. 耶稣基督甘心情愿为在十字架上死，也可以从这些事件我们可以看到。 Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 mencatat, waktu ia diberi minum anggur asam, ia meminumnya. 约翰福音19章30节那边提到，让他们把苦的葡萄酒给他的时候，他就这样的喝了。 Tapi sebelumnya di dalam Markus 15 ayat 23 mencatat Yesus diberi anggur mur. Dia menolaknya. 在这个之前，马可福音记载，当给他一个没药掺的酒，他却拒绝了。 Mengapa? 为何他拒绝呢？ Anggur mur adalah anggur pemati rasa. 没药酒是使他可以免去他身上的痛苦， Sedangkan anggur asam adalah anggur penguat stamina. 但苦的葡萄酒使他可以坚持他的身体。 Jadi dalam menjalani hukuman salib, Kristus menolak menjalaninya dengan mati rasa. 因此，在十字架的刑罚，他根本不要逃避这个苦痛。 Ia meminum anggur asam agar bisa terus
menahan rasa sakitnya. 他喝了这个酸的葡萄酒，使他可以承担一切的痛苦。 Ia mau berjuang sekuat tenaga sampai kekuatan terakhir. 他要尽力而为，维持他的体力，直到他完瘫了。 Dan pada puncaknya, akhirnya ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapaknya. 在最高处、最靠的高潮、集体痛苦的时候，他就这样把生命交给父上帝。 Ini sungguh mengharukan sekali. 这是非常令人感动的一个事件。 Maka sekarang kita akan bertanya, 我们的问题是说， mengapa pengorbanan Kristus dikatakan sempurna? 为何耶稣的牺牲是那样的完全呢？ Dikatakan sempurna yang pertama, karena pengorbanan ini dilandasi dengan kerelaan dan ketaatan sepenuh hati Kristus kepada kehendak Bapa. 他牺牲这样的完全，乃是他全心全意、甘心情愿顺服上帝的旨意。 Di dalam bahasa Inggris dikatakan wholeheartedly self-sacrifice. 在英文的翻译，那就是他全心全意这样的受苦。 Atau dalam bahasa Indonesia katakan pengorbanan diri yang sepenuh hati. 那就是他全心全意，就是这样的完全的牺牲。 Seberapa besar pengorbanan kita kepada Tuhan dan sesama kita? 我们在神面前的牺牲是如何呢？ Relakah kita mengorbankan harta milik kita, bahkan nyawa kita untuk Dia dan sesama 我们 kita? 是否甘心情愿牺牲我们的财物，牺牲我们的生命呢？ Saya membaca artikel yang ditulis oleh pendeta Ari I Halau. 我读了阿里牧师伊哈劳的一个写作， tentang satu cerita yang diberi judul Kasih yang Mengorbankan Diri. 这个故事的题目那就是一个牺牲的爱。 Dikatakan di sebuah desa hidup satu keluarga Kristen yang mencintai Tuhan. 在一个农村里面有一个基督化的家庭，他们是这样的爱主， Papa, mama, dan kelima anak mereka. 父母亲还有5个子女。 Di antara kelima anak itu Goel yang menonjol. 在5个子女中间 ，Goel 是比较独特的。 Satu hari setelah pulang sekolah dan makan siang, Goel disuruh mamanya mengantar makanan untuk ayahnya di sawah. 有一天，他放学回家，吃完中饭，那么他妈妈将食物给他送到他父亲。 Tanpa bantah, Goel segera berangkat. 他顺服他母亲的吩咐，就这样去了。 Sepanjang jalan, ia menyanyikan lagu kesayangannya, Tiap Langkahku. 在一路上往他父亲那里，他唱一首歌，那就是说每一步都是上帝的带领。 Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. 我的脚步都是上帝在那里指引我， Dan tangan kasihnya memimpinku. 他慈爱的手牵引我。 Di tengah badai dunia menakutkan, 在世界这样可怕的风波里， hatiku tetap tenang teduh. 我的心却是平静安稳。 Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. 我每一个脚步，我知道上帝在引导我。 Ke tempat tinggiku dihantarnya. 我到高处，他也是这样牵送我。 Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. 到有一天，我一定要回到父家见他的面。 Setelah Goel sampai di sawah dan menyerahkan makanan kepada papanya. Goel 见了他父亲，将食物交给他爸爸以后， Lalu Goel disuruh pulang. 那么他爸爸叫他回家。 Dalam perjalanan pulang, gerimis berubah menjadi hujan yang sangat lebat sekali. 在回家的路途中间开始下毛毛雨，以后倾盆大雨就降下。 Dan Goel basah kuyup. 那么 Goel 满身潮湿， Tapi ia terus berjalan sambil menyanyi. Akhirnya tiba di tepi bantaran kanal irigasi. 但是他不断的走，一面唱歌，直到一个地方，那就是水利的一个钢架里的路途上。 Satu pemandangan yang membuat dia kaget sekali adalah rel kereta api yang melintasi kanal irigasi telah putus karena longsor. 这个景象叫他感到非常的可怕，
因着在这里钢架水里的路途的铁道，因着土崩，这铁道断绝了。 Karena tidak bisa berjalan di atas rel kereta api untuk menyeberangi kanal irigasi. 因着火车不能以普通的路程借着这个钢架那样的行走。 Goel terpaksa harus berenang sekuat tenaga menyeberanginya. 那么 Goel 他很勉强的跳下水，在那里游泳。 Sesampainya di seberang dari arah yang berlawanan, Goel melihat sinar lampu kereta api yang terus mendekat ke arah dirinya. 到了对方，那就是不同方向的路，他看到一列火车在那里朝着方向而走。 Jantung Goel berdegup kencang sekali. Goel 当时他心跳得很厉害。 Pikirnya, bagaimanakah nasib penumpang ini jika kereta melintasi rel yang putus? Aku harus menyelamatkan mereka. Tekad Goel. 他想，火车在那里行走，到了这个钢架断绝的铁道，我不知道这个整个列车大客的命运不知道怎么样，因此他决意要拯救这些大客。 Lalu Goel melepaskan bajunya dan dia melambai-lambaikan kaos putih yang dipakainya itu. Goel 将他的衣服脱下，用他的背心在那里前面分手。 Tetapi kereta api tetap melaju cepat ke arah kanal itu. 但是这火车朝着这个方向那样高的速度而走。 Akhirnya Goel mengambil pecahan kaca untuk mengiris pergelangan tangannya. 以后他找到一些破碎的玻璃，切断他的手腕。 Dan darah mengalir deras dari tangannya itu. 他流出大量多的血。 Lalu dia membungkus pergelangannya itu dengan kaos putih yang tadi dia lambai-lambaikan itu. 以后他用他刚才分手用的那白色的背心，在那里包扎他的伤口。 Dan dalam waktu yang singkat, kaos yang berwarna putih telah menjadi merah darah. 在这么简短的时间，白色的背心变成红色了。 Melihat kereta api semakin dekat dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. 他看到火车朝着他前面方向而走。 Goel berdiri bagai seorang pejuang. 他就站在前面，像一个英雄一样。 Ia melambai-lambaikan kaos merah darah itu. 他用他那种蛮有血的背心在那里不断的挥手。 Di mana tanda merah itu berarti ada bahaya, cepat berhenti. 这个红色的记号就是代表危险，你们应该要马上停住。 Maka tiba-tiba bunyi rem kereta api itu menggelagar bagaikan ringkikan kuda liar itu. 忽然之间听到从远处那火车刹车的声音，就像一个野马在那里吼叫的声音一样。 Masinis menghentikan kereta dari jarak yang tidak begitu jauh dan kereta meluncur pelan. Akhirnya berhenti di depan Goel. 列车长就在那一刹那，马上刹车，就在 Goel 面前停住了。 Masinis itu turun dan kaget melihat rel kereta api sudah putus di depan dia. 列车长就下车，看到前面的那个铁道已经断绝，是那样的危险。 Dan ia berkata, "Ya Tuhan, anak kecil ini telah menyelamatkan nyawa kami." 他就祷告说：“上帝啊，这孩子已经拯救我们的生命了。” Masinis kemudian menggendong tubuh Goel yang terkulai lemah, bercucuran darah sekujur 列 tubuhnya. 车长就抱着这 Goel 满身流血，在那里油气灭力的。 Seluruh penumpang kereta turun dan terharu melihat kejadian itu. 所有的乘客下车，看到这样的情景，心中受到非常的感动。 Setelah tubuhnya digoncang-goncang, Goel mulai membuka matanya. 以后咬着 Goel 的身子，他开始睁了眼睛。 Dan dia bertanya kepada masinis, "Pak, semuanya selamat?" 他就问这个列车长说：“是不是你们大家都平安呢？” Masinis menjawab, "Iya nak, terima kasih kamu sudah menyelamatkan nyawa kami." 列车长回答说：“谢谢你，你已经拯救了我们。” Perlahan sekali, bagaikan seorang yang ngantuk berat,
Goel menutup matanya dan berpulang ke rumah Bapa 以后 yang 狗 kekal. 儿慢慢的，他眼睛像是没有精神一样，就闭着眼睛，就这样的断气了。 Goel mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para penumpang kereta api itu. 狗儿牺牲了他的生命来帮助拯救前火车的大客。 Apakah disadari atau tidak, nama Goel di dalam perjanjian lama artinya penebus. 我们无论自救或不自救中间，就像圣经里面所记载的一个救世主一样。 Goel telah menyerahkan nyawanya untuk menembus nyawa-nyawa orang yang di kereta sehingga mereka selamat. 狗儿他舍弃了他的生命来拯救前火车的大客，使他们可以免去这个灾难。 Seperti Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa ini. 就像耶稣基督甘心情愿来到世间，是为了要拯救我们世人。 Sekarang yang kedua adalah mengapa pengorbanan Kristus dikatakan sempurna? 第二样，为何我们说基督的死是完全的牺牲呢？ Pengorbanan Kristus dikatakan sempurna karena hasil yang dicapai juga sempurna. 基督完善的牺牲乃是因着他就这样完全的献上。 Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 约翰福音19章30节，当耶稣他喝了那个苦的葡萄酒，他就说：“成了，我将我的灵魂交给父上帝。” Ungkapan sudah selesai di dalam bahasa Inggrisnya adalah it is finished. 这里说的成了，在印尼就是说已经达到终点了。 Tapi di dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. 在希伯来文说就是 tetelestai。 Apakah arti kata tetelestai ini? tetelestai 是什么意思呢？ Kata tetelestai mempunyai arti, saudara-saudara, tujuan akhir telah tercapai. 意思是说终点已经达到了。 Apa yang sudah dicapai? 它达到哪一个终点呢？ Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib sudah tercapai. 那就是耶稣基督在十字架上的救赎大功已经成全了， Sudah tuntas, sudah sempurna. 已经成全了，也是已经完全了。 Dan hasilnya berlaku untuk dulu, sekarang, dan seterusnya. 他救赎大功的果效是从今天直到永永远远。 Maka manusia, jikalau ingin diselamatkan, ia tidak perlu menambahkan jeripayanya atau usahanya di atas keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus secara sempurna 因 itu. 此，我们世人如果要得救，我们不用那样的受苦、辛苦的可以寻找，乃是已经耶稣基督为我们而死，承担了这一切。 Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. 主所爱的弟兄姊妹们， Mengapa Kristus harus mengerjakan keselamatan secara sempurna untuk manusia? 为何基督耶稣要在十字架上这样完全的牺牲，是为我们呢？ Ini dikarenakan Allah mengetahui kondisi rohani manusia yang sudah mati oleh dosa. 乃是因着上帝知道我们世人因着罪的工价都要死。 Berdasarkan kemampuannya, dia tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan. 人要靠自己，根本没有办法可以得救。 Karena dosa sudah melumpuhkan dan sudah mematikan rohani manusia. 因着罪使我们软瘫，我们无能为力。 Maka inilah yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. 因此，父上帝用这个办法来拯救世人。 Ketika Injil Yesus Kristus diberitakan, 当耶稣基督福音传遍了， maka Roh Kudus akan melahirbarukan manusia yang berdosa. 那么圣灵使我们可以再次重生。 Melahirbarukan berarti Roh Kudus akan menghidupkan rohani manusia
yang sudah mati oleh dosa. 重生的意思乃是使我们世人因着罪而死，得以可以复活过来。 Setelah rohani manusia dihidupkan, maka Allah akan menumbuhkan iman di dalam diri orang itu. 我们人的灵命被复活的时候，是我们可以靠着信心得着拯救。 Dengan iman inilah, saudara-saudara, manusia mulai mampu menyadari tentang kebobrokannya, tentang ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. 借着我们的信心，使我们可以觉悟到我们根本无能为力，我们要靠我们的主。 Dan saat itulah ia merasa membutuhkan keselamatan oleh Yesus Kristus. 那么这个时候，我们的心中就可以发出一个心愿，就是要信我们的主。 借着主可以拯救我们。 Maka ketika tantangan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat diberikan, 因此，当有一个挑战向你挑战，你要接受耶稣基督的时候， maka Roh Kudus bekerja, iman kita juga bekerja, mendorong manusia untuk membuka hati menerima Kristus sebagai juru selamat dan diselamatkan. 因此，圣灵再次推动我们，使我们可以接受这个救恩，接受耶稣基督，那么我们就可以得蒙拯救。 Semua proses ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal dan menyertai hati kita selama-lamanya. 这个过程就是一个力量，因着圣灵居住在我们心中。 来指引我们直到永永远远。 Mengapa Roh Kudus harus tinggal dalam hati kita dan menyertai kita? 为何圣灵要常在我们心中来指引我们呢？ Tanpa pertolongan Roh Kudus kita akan gagal, saudara. 若不是圣灵的引导，我们必定失败。 Ini bukti kasih Allah yang sangat besar kepada kita. 这就是一个证据，上帝对我们的大爱是这样的宝贵。 Ada sebuah kisah tentang kasih seorang ayah yang sangat besar kepada putranya yang lumpuh. 有一个故事，就是讲到一个父亲怎样爱他一个残废的小孩。 Dan kisah ini kemudian dibukukan dengan judul Devoted. 这个书的题目那就是 Devoted。 Nah, pada tahun 1962, 1962那一年， seorang bayi bernama Rick Hoyt dilahirkan. 一个 Rick Hoyt 婴孩诞生了。 Sang ayah Dick Hoyt dan istrinya sangat bahagia dan menaruh harapan besar pada bayi pertama mereka. 父亲 Dick Hoyt 跟他太太是那样的爱他的小孩。 Ketika berusia 8 bulan, saudara, bayi ini didiagnosa mengidap penyakit kelumpuhan otak yang berakibat kedua kakinya akan lumpuh total. 当他8岁的时候，他得了一种病，那就是他的身子就是完全要软瘫。 Kemudian dokter menyarankan kepada sang ayah dan ibunya supaya bayi itu dibawa ke tempat perawatan orang yang berkebutuhan khusus. 那么，因着他脑部的损害，医生建议老人家把这个孩子送到一个特种的学校或者地方。 Tapi sang ayah tidak pernah berpikir untuk membuang anaknya ke tempat perawatan itu, tidak pernah. 但是他父母不甘心把他送到一个特种的一个地方。 Sang ayah justru memutuskan akan membangkitkan semangat hidup anaknya. 做父亲的就是要以爱心来鼓励他的孩子， supaya anaknya bisa menjalani satu kehidupan normal seperti anak-anak yang lain. 使他的孩子可以过着像别的孩子一样正常的生活。 Ia mendaftarkan Rick ke sekolah, membawanya berkemah, bermain ski, berenang di pantai dan sebagainya. 那么他就将 Rick 报名登记到学校，使他可以参加一些运动，还有去露营。 Tahun demi tahun dilewati. 一年一年的过去， Dan akhirnya pada saat Rick berusia 15 tahun, 最终他15岁的时候， ia memberitahukan kepada ayahnya, dia ingin ikut lomba lari 8 kilometer. 他告诉他父亲，他要参加8公里的长跑。
guna menghormati seorang olahragawan yang lumpuh akibat kecelakaan. 这个长袍乃是为了纪念一个长袍员因着他长袍而残废。 Sang ayah pun setuju dan ikut mendorong kursi roda anaknya dan mereka berlari bersama-sama. 那么父亲赞成用轮椅推着他一起跑。 Malam setelah lomba, 晚上比赛完了， Rick memberitahukan ayahnya bahwa ketika ia berlari bersama ayahnya, ia merasa dirinya itu seperti orang yang sehat, yang tidak cacat sama sekali. Rick 告诉他父亲说：“我这样的跑，就感受到我跟平常人一样。” Ayah yang sangat bahagia mendengar perkataan anaknya itu. 做父亲的听到孩子怎么讲，他感到非常的幸福。 Nah, sejak itu pasangan ayah dan anak ini kemudian membentuk satu tim yang namanya tim Hoyt dan selalu mengikuti perlombaan maraton dan triathlon. 但是他父子之间，他组织了一个团队，就是 Team Hoyt， 就是参加这个马拉松。 还有3种场合的马拉松。 Triathlon itu menggabungkan 3 macam olahraga, renang, lari, dan sepeda. 3合1的马拉松，那就是游泳、长跑。 Waktu renang, tubuh Rick dibaringkan di dalam sebuah perahu dan sang ayah menarik perahu itu. 当游泳的时候，他将 Rick 放在这个小船，他就拉着这个小船。 Sesampai di darat, Rick digendong ayahnya dan ditaruh dalam kursi roda dan ia berlari melanjutkan rute perjalanan mendaki gunung. 到了陆地的时候，他就抱着 Rick， 就放在他的轮椅上，就这样的跑。 Ketika bersepeda, sang ayah mendudukkan anaknya di depan, lalu ayah terus mengayuh sepeda mencapai garis finish. 当他脚车的时候，将 Rick 放在前方，那么他父亲在后方就这样踏脚车。 Mengapa sang ayah tidak lelah mendaki gunung, berlari dari pagi sampai malam bersama putranya? 为何他父亲虽然他不断在那里爬山，他没有感觉到疲倦？ Jika dijumlah selama 30 tahun, saudara, mereka berdua telah mengikuti 1091 perlombaan. 若是把它计算起来，这么久的时间，他差不多跑了1091公里的路程， dan menempuh jarak lebih dari 6.000 kilometer. 也达到了6000公里的路程。 Kenapa sang ayah mau melakukan ini? 为何他父亲这样干性的去做呢？ Sang ayah, saudara, di dalam hatinya yang terdalam itu, dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada putranya. 这个父亲他很渴望将他最好的为他的孩子献上这么做。 Suatu kehidupan yang melampaui keterbatasan fisiknya. 那就是这个生命，就是在他能力范围以外可以做的。 Inilah kasih sang ayah yang begitu tulus dan berkorban itu. 这就是一个做父亲的，是这样诚信的，这样甘心情愿的牺牲。 Saat ini Rick telah berusia 51 tahun dan lulus dari Boston University. 这个时候 ，Rick 已经51岁了，他毕业于波士顿大学。 Untuk menghormati sang ayah dan sang anak, sebuah patung perunggu telah berdiri di sekolah dasar Boston Center. 为了纪念这个父子的这个功劳，那么在 Boston 小学，他们设了这样的铜像来纪念他。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, 诸所爱的弟兄姊妹们， kasih Dick Hoyt atau sang ayah yang begitu besar kepada putranya yang lumpuh itu membuat putranya merasa berarti kembali. Dick Hoyt 父亲的爱对孩子是非常的宝贵。 Dan ini menggambarkan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia yang secara rohani sudah mati oleh dosa
dan kehilangan makna hidup. 这在图画里面描写到一个父亲，我们的父上帝为了爱他的子民们，他这样的甘心情愿献上他的孩子。 Melalui pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia menghidupkan rohani manusia yang sudah mati. 借着圣灵的帮助放在我们心里，使我们死亡的灵命可以再复活过来。 Dan ketika manusia dengan iman datang kepada Kristus, menerima keselamatannya. 当死人来到上帝面前，接受上帝给我们的救恩， menerima keselamatan yang sudah sempurna itu, yang dilakukan dengan cinta kasih dan dicapai dengan mengorbankan darahnya, saudara-saudara. 接受这样完全的救恩，乃是借着耶稣甘心情愿将自己摆上献上一切。 Disitulah manusia akan menemukan makna hidup dan kebahagiaan. 因着这样的缘故，我们世人才可以达到这样幸福的生命。 Maka saya mau bertanya, 我们这个时候要问大家： adakah engkau sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 是否你这个时候已经接受耶稣为你个人的救主呢？ Apakah engkau sudah dapat merasakan kebahagiaan di dalam Kristus Yesus? 是否你在耶稣基督里面，你感到过着幸福的生命呢？ Apakah yang paling utama di dalam hidupmu? 在我们的生命里面，什么是首要的呢？ Apakah Tuhan Yesus atau yang lain? 是不是耶稣还是别的呢？ Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengajak jemaat mendengarkan satu pujian yang dinyanyikan oleh George Beverly Shea. 我要结束这个讲章，我们听 George Beverly Shea 的一个歌声。 Dia mengatakan, I have rather have Jesus, artinya saya lebih suka memiliki Yesus. 他这么说：“我宁愿有耶稣， Saya lebih suka memiliki Yesus daripada perak dan emas. 我宁愿耶稣胜过金银， Saya lebih suka dimiliki olehnya daripada memiliki kekayaan. 我宁愿有耶稣，得着耶稣，以及我得着许多的财物。 Saya lebih suka memiliki Yesus daripada rumah atau tanah. 我宁愿有耶稣，以及我得着房子或者是地皮。 Saya lebih suka dipimpin oleh tangannya yang berlubang paku itu. 我宁愿有耶稣用他钉痕的手来指引我前面的道路。 Mari kita dengarkan lagu ini di dalam bahasa Inggris, tapi bisa membaca teks bahasa Indonesia. 让我们一起来听他唱的，还有在这里有印尼文字。 Dan kita mendengarkannya dengan sikap hati yang berdoa. 我们在那里以祷告的心情来听这个歌声。 I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus
anything this world affords today. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang sangat penting bagi orang percaya. Mengapa? Karena sakramen ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhirnya bersama dengan ke-11 muridnya. Yesus meminta agar perjamuan ini dilakukan bagi orang-orang percaya sebagai peringatan akan Dia. Namun, perjamuan kudus bukan hanya memperingati Kristus, tapi juga kehadiran Kristus melalui Roh Kudus. Karena Yesus sendiri berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka dalam merespon perintah Tuhan Yesus di atas, saya mengajak jemaat yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah disidi, dan yang sudah mempersiapkan hati untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita dalam menerima roti dan cawan Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kuduskanlah hati kami, kuduskanlah pikiran kami. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami ada menyimpan dosa-dosa tertentu, atau hidup kami masih diikat oleh dosa-dosa tertentu. Dan pada hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskanlah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami ya Tuhan, dan layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami menerima roti dan cawan Tuhan, biarlah ini memberikan kami kekuatan di dalam rohani dan membangkitkan tekad kami untuk hidup kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat untuk menyanyi lagu Nyawaku Diberikan, dan akan dipimpin oleh Ibu Esther Santoso. Mari kita memaknai pujian ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
Jemaat boleh mengambil roti dan cawan dan membuka tutupnya. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat, mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus ini. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat, mari kita minum anggur ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena pada pagi ini tidak merangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menerima roti dan anggur Tuhan. Kami menyadarinya, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan dosa. Jikalau Kristus tidak datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, kami tetap tinggal dalam dosa kami, dan kami akan menjadi penghuni neraka ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau datang dan mati di atas kayu salib, sehingga dosa-dosa kami ditebus dan kami diberikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan ajar kepada kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dengarkanlah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri dan kita akan menyanyikan ayat ketiga dari lagu Nyawaku Diberikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kesempatan ini, mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita.
meresponi pujian ini. Jalankan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah dan api akan membara. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau pada. Sambil bangkit berdiri, setia sampai mati kau, engkau semuanya dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang nyerahkan semuanya padanya, setiakah kau setiakah kau padanya? Setiakah kau padanya? Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih atas pengorbananmu dan teladanmu yang sempurna. Kasih dan kesetiaanmu tak perlu diragukan lagi. Biarlah kami juga menuntut diri, bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi juga meneladani kasih dan pengorbananmu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami lebih mengasihi dirimu. Dan berkatilah persembahan ini dan kami serahkan hidup di depan kami hanya ke dalam tangan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pa, Tuhan telah memberikan hidupnya bagi Papa. Maukah Papa menerimanya sebagai Juru Selamat pribadi Papa? Jangan keraskan hatimu, Pa. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ini adalah anugerah terindah yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah mati untuk menebus dosa Papa, Mama, dan juga manusia yang lainnya. Ayo Pa, melalui kematian Kristuslah manusia berdosa beroleh selamat. Satu orang untuk semua manusia berdosa. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu padaku. Ampuni aku ya Tuhan, jikalau selama ini aku telah mengeraskan hati untuk tidak menerima-Mu sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Mama bersyukur, Pa. Papa sudah menerima Tuhan. Ayo kita ikut ibadah online, Pa. In the garden
Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.